समस्त को ख्रीष्ट प्रिय मोर आंतरिक नमस्कार। आपण मान प्रत्येक को आउ गोटे वीडियो को स्वागत। प्रिय बंधुगण, जॉनी लीवर पुणी थरे हिंदू हो गले कि से पुणी थरे हिंदू धर्म ग्रहण कले कि आपण मान तो हुए तो जानी थे कि न जानी थे जाने ना, किंतु जब आम जॉनी लीवर को विषय देखा तेबे सी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बहुत वर्ष पूर्व से जानी थे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता भाव से विश्वास करते, किंतु वर्तमान से जॉनी लीवर पुणी थरे हिंदू होई मूर्ति पूजा आरंभ करदेला कि तेबे ए विषय आज आमे माने ए वीडियो आमे जानिबा जे प्रकृत रे घटना कौन, सत्यता कौन, प्रकृत रे एक कथा सत ना मिछ, जो खबर भाइराल होबार लगी, जो खबर अनेक लोक माने समान कहउछंती जे जॉनी लीवर पुणी थरे हिंदू हो गले कि तेबे चलतु से विषय उपर आमे आलोकपात करिबा। तेबे आमे जॉनी लीवर को विषय जानिया पड़िबो। सर्वप्रथमे ए जॉनी लीवर किए आ जीशु सहित तांकर कौन संपर्क आ ख्रीष्टीय समाज प्रति तांकर वार्ता कौन अच्छे आ किए ए जॉनी लीवर तांको परिवार किए। तेबे प्रिय बंधुगण, 14 अगस्त 1957 मसीह ए जॉनी लीवर जन्म ग्रहण करथिले। आ आपण जानिथिबे ए जॉनी लीवर होचंती हॉलीवुड इंडस्ट्री जने बहुत बड़ कलाकार बा हास्य अभिनेता। प्राय बहुत किसी फिल्म से करिसंते। आउ तांकर फिल्म गुड़िक मध्य से लोक मान को हसई थांते, सेथिबेन तांको कुआजे हास्य अभिनेता। 1957 मसीहा अगस्त मास 14 तारिख से जन्म ग्रहण करथिले। आ वर्तमान जदि आम देखिबा तांकर बयस 67 वर्ष रो भी ऊर्ध्व जना पड़े। आ तांकर पत्नी को नाम होची सुजाता लीवर। आ 1984 मसीह तांकर जन्म होता तांकर पत्नी कर। आ तांकर पिला माने 2 जन अछंती, जनक नाम होची जिमी आउ जनक नाम होची जेसी। आउ जॉनी लीवर कर पूरा नाम होची जॉन प्रकाश राव जॉन माला। आउ एई जॉनी लीवर आंध्र प्रदेश रे से जन्म ग्रहण करथिले। 1957 मसीहा अगस्त 14 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। आउ तांको परिवार होचन तेलुगु परिवार। तांको मूल भाषा होची तेलुगु भाषा, जेतु आंध्र प्रदेश रे आपण मा जानिथिबे आंध्र प्रदेश रो मुख्य भाषा होची तेलुगु भाषा। तबे प्रिय बंधुगण, जदि आमे ए जॉनी लीवर कर विषय देखिबा, से जने बहुत बड़ प्रचारक। आउ केवल एतिक नुहे, जॉनी लीवर तांकर प्रार्थनार मध्य अद्भुत शक्ति रही। आउ से प्रार्थना द्वारा आउ अनेक किसी चमत्कार से करिसंती। बड़ बड़ रोग मान को से दूर कर देइसंती प्रार्थना द्वारा। आउ ये होची जॉनी लीवर विश्वास, तांकर शक्ति बा सामर्थ्य। आउ जॉनी लीवर थरे तांकर साक्ष्य दउथिले जे थरे ऋतिक रोशन तांकर बापा राकेश रोशन से थरे जॉनी लीवर को आसी अनुरोध कले जे तुम्हें किसी करि परिबो कि, कारण मो पो ऋतिक रोशन पिला बेलरू टैबलेट खाई आसुची। कारण ऋतिक रोशन तांकर लिभर रे गोटे प्रॉब्लम थिला, जो प्रॉब्लम पाई से पिला बेलू टैबलेट खाई आसुतले, कैप्सूल खाई आसुतले। सेति पाई राकेश रोशन से सुनिथिले जॉनी लीवर जने ख्रीस्टान लोक, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा लोक एवं तांको प्रार्थनार शक्ति अछि। एई कथा राकेश रोशन से निज आखिरे से देखिथिले। सेति से कहिले मो पुओ पाई किसी करि दियो। से कहले ठीक अछि, तुम पुओ ऋतिक को ताको डाको। जेतोले ऋतिक रोशन को डका गला, जेतोले जॉनी लीवर तांको पाई प्रार्थना कले, प्रार्थना करिया पर संगे संगे तत्क्षणात तांको से लिभर प्रॉब्लम भलो ही गला। आज पर्यंत ऋतिक रोशन कौन सी टैबलेट की कैप्सूल नौ ना, कारण लिभर से प्रार्थना द्वारा ही
ଜନି ଲିବର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜନି ଲିବର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଯିବା, ପଥର ହୋଇଯିବା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଏପରିକି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନି ଲିବର। ଆଉ ଜନି ଲିବର ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜନି ଲିବର ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନି ଲିବର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଜିମି, ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଏକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ବା ଏକ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗଳାରେ। ଫଳରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ତା'ର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଏଇ କଥା ଜନି ଲିବରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜନି ଲିବର ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିଲେ ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲେ ପାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବି ଆସିକି କହିଦେଲା ଯେ ତୁମ ପୁଅର ଯେଉଁ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତୁମ ପୁଅ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜନି ଲିବରଙ୍କର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜନି ଲିବର ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜନି ଲିବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନି ଲିବରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଜନି ଲିବର ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେନି। ଏହାର ଜବାବରେ ଜନି ଲିବର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେନି, କି ମୁଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରେନି, କି ମୁଁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, এই সোশিয়াল মিডিয়া গোটে ছোট বিষয়କୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଜନି ଲିବରଙ୍କର ଜୀବନୀ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନି ଲିବର ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବକବାସ ଅଟେ। ବକବାସ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଜନି ଲିବର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, এইটা ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜନି ଲିବରଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।